Hasteni jo to dong tibi nai to nai rangsani takhok tai bukhuk sono ama osamotai terno kitingoi dong tibi habanok ni bekhak tai khak kufur bai lam sogo tai kholomong ya pharo जों tini belai kheno nangkukmani kok tmarong hai ke ba dofani bagoi nangkukmani kok tmarong lukuroni bwskango phang phang ke phunuknani bagoi dong tibi tini oro phai sok phaijak sini narwai motom ungoi hasteni joto lukurok no sinibo belai kheno manggana ani debragala asokjak sini sar borom gana inke sar no poilao ama osamotai ni terno rwksawai dong tibi habanok ni bekhak tai khak kufur bai lamso namsako jotono khulumkha Tripura hasteni joto lukurokno takhuktai bokuk songno tinini osamotai ni jorabo song IPF tini তরফ থেকে পাশাপাশি আনি ব্যক্তিগতভাবে যত্ন পাইপ্লাইয়া খাকচাংমা হামবাইয়া পারহরো তাই চিনি দঙ্গর চ্যানেলনি ফাইসক ফাইনাই চিনি রিপোর্টার চিনি সামলি তাই নরংনি দঙ্গর চ্যানেলनि যত স্টাफ नबो पाइप्लाइया हामबाइया पारो Inke sar जों लेरिया कारै जों जे nangmani topic abono thanglaisine inke sar जों tabok social media wo awai mani nugui tongo je bubagrani tui dulmung bai Tripura motha bodol bai IPFT bodol bwskang salo kwthawai phano mano eba thanchaklai phano mano okok जों social media wo awai mani nugui manui tongnai inke sar obo ke busu jora tai kubui sakango kaisa channel chini khorango da borobo jani chini bubagrania statement nukha je abo khub samabhoto Asamni je BTR Boro Territorial Region ajagani je election no BPF Hangramani netritwe BPF dol সংখ্যা গরিষ্ঠতা মানকা UPPL ববে সেকেন্ড পজিশনে ফাইকা প্রমোদ বরুণ দল পাশাপাশি আরো বিজেপি নিব কিছুটা মানকা আবনো তুই প্রতিক্রিয়া কক সানা থাংতানি বদয় বসাকা আং নুকা কিছা চিনকো যে আরো যদি UPPL বাই BPF থানচাকলাই যদি লড়াই খাইকে আংকে জাতীয় দল বা বিজেপি ফানো হিন্দে অন্য দল ফানো হিন্দি কেব মানগলা খামন regional party semina man kamo age Tripura obo IPFT bai Tripura motani bisingo jodi jo dengkangke Tripura o taba 28 ta je seat tongmani tite disi 28 ta no mani mano hune je samani ke nuka abon bagene butuk nuka social media wa abno tai kubang reaction age chung IPFT ni taraf theke okongno sanai an ব্যক্তিগতভাবে ভবন sanai যেহেতু bo just ekta talk show wa bini media bo sangjangmani bai abo saka belai hambai bubagrano pipeline hambai IPFT abo nayo je political no gurutto riyaboi Tripura rajyo o ঠিক আছে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল মিলিবই রাজ্য গঠন খাইপানো অন্তত এদিশিও যাতে রিজনাল পার্টি নিথানি ন ক্ষমতা তংথং IPFT সব সময় abo nayo কারণ যে Tripuraland chini diman abo sei titi edici area no base klaino aga ajaga chini regional je party Tripura matha pano hindi IPFT pano hindi borok no ajaga khomota tamnani usit abono wan sogoi bubagra je samane abo changlam sogo je Tripura motha IPFT kotha kai asle no doubt boto 28 ta manifa mano hinsaka ang ব্যক্তিগতভাবে সানাই মানিফা মানুয়া আব গ্যারান্টি রিউইন সাইমানো 28 টা no রিজনাল পার্টি জিতে নাই কখাই অবশ্যই প্রস্তাব আব তো বিন ব্যক্তিগত একটা চ্যানেল সাকা অফিশিয়ালি তো IPFT নি ওর কোন আপনি লেটার সকয়াকো বা প্রস্তাব সকয়াকো অফিশিয়ালি যে পুরো সকয়ানো বা ইলেকশন যে পুরো গানা সকয়ানো সকাই চিনি বিসিঙ্গ আলোচনা খালাই আবনো তুই তাম সিদ্ধান্ত নাই মান সাজাক নাই आवश्यक बारियाटा जों साइल लाभ करे किन्तु नो डाउट जतन साइमानो थानसा कांके जों सक्सेस ना नांगनाय ताबुनि जराव दाबि मानन बागे दरकार अवश्य जों जोंनि समर्थन 100% जों चेष्टा खालायनाय किन्तु अफिशियली फाइग्रातन प्रस्ताब आबोताका आमेतर आवसले बिसि सावै ताबुक लाभ करे तो इलेक्शन फाइग्रातन लागाना Inke sar tabuk to ADC election yago jora kisano tongsiwo doro 5 month ba 6 7 month asung no tongsiwo election
ta village election inke sar abono to ile tam sanai village committee election no tuyi je bubagra nije team borok no mane ADC প্রশাসন bora abo case khalaikia supreme court case khalaijak case ni rai sopaikya je অতি সত্তর তাড়াতাড়ি no titi ADC ni je village committee election abo khlaijak nangton apni ke chedandra ka taড়াতাড়ি apni kono musik taring ni bising khaiji ni to sayako sir inke oro musik ang sabano musik taring ni bising khlanya nangnai apni kono rai kiri okay village committee election mulat abo state election commission রাজ্য যে নির্বাচন কমিশন বিনি উপর ডিপেন্ড খালাयो आं अरो ताबो किजा कक सानान मोसंगो आं एकसाथे ना सासे ना जे ओ थांनाय जतन आं नेक्स्ट सावाना आबो जेहेतु न विलेज कमिटी नि कक जाका इलीगल माइग्रेंट न तुये अरो नर निश्चय नुका আমরা বাঙালি মতা রংনি বিসিঙ্গ একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কক চালাইকা অতিরিক্ত কক ত্রিপুরা কার আগরতলা কার কত কিছু কার আপনিরা কক চালাই যাকতে ইনকা তাবো আঙাবনো মনে পড়ে সাওয়ানো ভিলেজ কমিটি যে ইলেকশন পুইলা আজে গাজে सोंलाय माने हाय ত্রিপুরা কার আগরতলা কার হংलाय मा हाय ভিলেজ কমিটি কার ভিলেজ কমিটি সাবনে ভিলেজ কমিটি সাবনে আন্ডারত আবো সিন্না নাংনাय ভিলেজ কমিটি যদি এডিসিন ইয়াগো তংখাংকে কেচুং ভিলেজ কমিটি ইলেকশন এডিসি প্রশাসন আছে হিনে পুইলা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন যদি ভিলেজ কমিটি যদি এডিসিনি তিতি এডিসিনি আন্ডার হংখায় 6-7 বছর রম্বই তামনি বাগি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খালায়া আবা আং পুইলা এডিসি প্রশাসন আছে সংনাय अच्छा सर एडीसी विलेज इलेक्शन बच्चों मारी के अब के तंगी अब है के ले रही तो आ कोंनो न सावा सिकांगो अब कोरोना नि हनै कत किछु हनै अबनो पिसरि तनिर जाखा किंतु म्युनिसिपल इलेक्शन निनी विधानसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन नंगि थांखा थांनाय विलेज कमिटी इलेक्शन पुरो तामुखा आंनि जे आप्रो भिडियो एडिशनल भिडियो तो आप्रो किल्लाओ आंनि जे भोटार तालिका ठीक खायो आप्रो आंगाबो विलेज कमिटी सारा इलेक्शन लाइव खलाय फैजा भोटार तालिका सब समय विलेज कमिटी नि भोटार तालिका अबसिना नांबाय नाय गोबांमा लिडार रक हायनो कक्सिमि सालाय जंपानो आबो बाक्सा साइमन जातो विलेज कमिटी निर्वाचन खालायनो थाखाय भोटार तालिका नांनायब्ला अ भोटार तालिका आंखा एसेम्बली नि भोटार तालिका न बेस खालायै सानामजागौ ओंखाय दाबो आपुर तामखा उ जे रियां शरणार्थी रक जे मिजोराम नि जे फाइसो पाइनाय रक न बरक दाबी खालायरिका जोंनोबो विलेज कमिटी नि इलेक्शन भोटार तालिका मादानाय आबनो बेस खालायै आपुर नि जे इलेक्शन आबो बरनो भोटार तालिका बुमुं दानानै कत किछु खालायना थांथारबो कातिकि लेटिं थाखा ओंखाय दाबो विलेज कमिटी इलेक्शन ताम चान्स दं जों कयेक मास सिगां नुखा जे 100 ताबुक तो 587 टा विलेज कमिटी दङ आरो 113 टा विलेज कमिटी कोताल तैरि खालायजाखा एडिसिनि प्रशासन तरफ থেকে ओंखाय तब 113 टा जदि विलेज कमिटी तैरि खालायखांखाय सानामजाखांखे आउनि अफिस ता थांजाखा 113 टा विलेज कमिटी इलेक्शन खालायनो नांखे आरो खरकसा खालाय पंचायत सेक्रेटारि दङ नांगौ नियुक्ति खालायजाखा आ जगह जे विभिन्न पंचायत नि जे विलेज कमिटी कोनि जे गोबांमा धरनेर जे डेभलपमेन्ट नि जे सामुंतानान बागि रक आबो जे स्टाफ नांमाने निनि जीआरएस हिंदी बा आरपीएस ग्रुप दि आबरं नियुग दांखा ओंखाय ताबुक नों विलेज कमिटी इलेक्शन खालायनो थांखा ओंखे राज्य निर्वाचन कमिशन हिनि मानो जेनर जे 113 टा विलेज कमिटी
তৈরি খাलायमानि आबोनि अफिस आबोनि जे भोटार तालिका सालामनाय रक जे स्टाफ आबार नों रेडि से क्राइखौ अंखाय बाइके इलेक्शन खालामनाय आं साना नायमोन कके हसे जे कोनो माने जों साननानै सिगां आबो वान सगै या प्रिसाना नाङा आंनो इलेक्शन तारातारि मा खालायनायनि साइदखा आंनो ताइसे इलेक्शन न काटिनान बागै একটা उसकुप सुजुग्रि तने रिका बरक लामा फेर थालन बागै आके इंला नोंताबो आबन फनुगै ताग राज्य सरकार बा नेने इनको राज्य निर्वाचन कमिशन जदि इलेक्शन खाया क्लारिका के इलेक्शन पिछोकै थांमान के एडीसी वो आं साना नायमानि अबसे मलको खाय ताबुकनि जे एडीसी प्रशासन 4.5 বছর का लाइटखा तांगै विलेज कमिटी जदि टीटी एडीसी नि आन्दारो सिंकांखाय এই विलेज कमिटी नि निर्वाचन नि सिद्धांत तांगै राज्य सरकार बा कोर्ट सिद्धांत नाना न विलेज कमिटी नि आन्दारो दंग हंके एडीसी प्रशासन न सिद्धांत नायमानानि क्षमता दंना नांनाय नों निनि जे एप्रुवेल निनि जे अनुमोदन खालायजाक मुसुक तारिखनि बिसिं खालायदिगोन नों राज्य निर्वाचन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन न सामानि परे इलेक्शन ना नांनाय अबनो तांगै अबनि बागै साइचक लाया আগরতলা কার ত্রিপুরা কার আজ কিছু রকম এডিসি কার ভিলেজ কমিটি যদি তৃতীয় এডিসি হয় তাহলে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দায়বদ্ধতা কার गोबां प्रश्न फायजांनाय बले जों रिजनल पार्टी दुईटा पलिटिकल पार्टी गोबां मा त्रुटि तंफानो जों निजेरा ताबुक सालायनानै मुसुंयानि मूल कारण आंचलिक दल नि बिसिं थुमसांना नांनाय थुमसा खालायो आंचलिक दल नि बिसिङावनो এই যে एडीसीनि जे प्रशासन आबासिनि जागत थांना नांनाय अ वानसगै गोबां मा जे त्रुटि तंमाने आबनो जों सायाखलाय जों किन्तु 4.5 বছর थाखा ओ विलेज कमिटी नि इलेक्शन खायबो मान्याखौ विलेज कमिटी इलेक्शन नि जे पावर खालायनायनि जे पावर आबरक থেকে শুরু করলে गोबां मान जे सामुंतानान तंमाने पूरा 4.5 বছর কিছু मागना थांपायखा इंगे 5 বছর से कानां तो अंखाय ताम साया तंसेनेबा अब तो इंगे वाइसो सानानि बाध्य मांखा जेमन इलिगेल माइग्रेंट नि मेटार आं थांनाय बाध्यंगै थांनाय अरसिनि आस्थावल गानाव जे जनसभांपुर मासाखा इलिगेल माइग्रेंट नि मेटार 1971 सननि जे 25 मार्च ने ও যে ইন্দ্রা মুজিব যে চুক্তি আ অনুসারে ন তাবুক এডিসি এলাকা বলবৎ তংখ ত্রিপুরানি অন্যান্য জায়গা জেনারেল এরিয়া আছে ওর 2025 বা 24 লাই সালাই চংমানে আবার একবানো এডিসি এরিয়া ও বিদেশি বরকন 1971 সননি পরে যে ফাইনিরক মাহাবিয়া আ আইন তাবুক এডিসি ও সিএএ 2019 नि जे आइन आ आइन अनुसारे न एडीसी अब खबजा गयावो आ आइन दङ इंगे ताबुक निं एडीसी प्रशासन और राज्य सरकार से बिनि फातारनि बरक दावो दाया तामख्लाया एक्शन नाया कत किछु अब बन मेटार सिनि थानि क खनावै दङ एडीसी एलाकानि गोबां मा जे जागावो फातारनि बांलादेशी बर रखाबै बलं मुफुनै नक ताङै तंतंमका अबनी दायसाम ना राज्य सरकार होनाय नों से एडीसी हो तंगो नों तामा पदक्षेप नायाबा नों पदक्षेप नाय मेके नोंनो रिपोर्ट दरखाबा नि नारो ताम हाबित नों तो रिपोर्ट मार होनाय बले जों ताक्स जरा खनाया को एडीसी प्रशासन चीन और विदेशी अनुप्रवेश असुकजन फाय हापायका बेनि बाबे अबरनो पुलिस बायदि खलाय दहर दिनै पुलिस ने आरो जे रिपोर्ट रिका प्रशासन नि और राज्य प्रशासन नि और आते जों ताबो खनाया को अथच गोबां मा लोकेल होते एरिया नि होते रिपोर्ट दङ चिनजागो गोबां मा फातारनि बरक एडीसी एरिया व हाबै दङो गे नङाबो बो खलायमान्या विलेज कमिटी बो खलायमान्या विलेज कमिटी बारि रिखा आरो नियोग ऑफिस सिक्योरिटी तामखे इलेक्शन नोंले इलेक्शन ले खलायना मुजुं तखा
नों निजिनो तैबेसा लामा कासुरिका आंगबो दलनो समालोचना खामिया प्रशासननो समालोचना माखाने जे नों द 5 मास 6 मास 1 बছর 2 बছর नासिंगी मानो निनी मेचे पाइजांगा नों काचा पंग खाइमल्ल्या के चंके तामसाया तंगनाय बाबा ओंके बाबा पॉलिटिक्स खाइ लाभ सिग्री कल्ला 3-4.5 বছর थमान बागे এই পয়েন্ট রনো তাই ওইসা মুই তো খুরি মারিকা যা আবনো তুই পিয়া আইন তাবুক বই দিছিও ও সিএ 2019 नि जे आइन अनुसारे न एडिसी अब खबजा गयावो आइन दङ इनके ताबुक निं एडिसी प्रशासन और राज्य सरकार से बिनि फातारनि बरक दावो दाया तामक्लाय एक्शन नाया कत किछु अब बन मैटर सिनि थानि क खनावै दङ एडिसी एलाकानि गोबांमा जे जागावो फातारनि बांलादेशी बर रखाबै बलं मुफुनै नक ताङै दं तमका अबनि दायसाम नाना राज्य सरकार हनै नोंसे एडिसी हो दङ नों ताम पदक्षेप नायाबा नों पदक्षेप नाय मेके नङानो रिपोर्ट दरकाबा नीना आरो ताम हाबै दङ नों तो रिपोर्ट मार हनायब्ला जों ताक्सु जरा खनाया को एडिसी प्रशासन चीन और विदेशी अनुप्रवेश असुकजन फाइ हापाइका बेनि बाबे अबरनो पुलिस बायदि खलाय रहर दिनै पुलिस ने आरो जे रिपोर्ट रिका प्रशासन नि और राज्य प्रशासन नि और आते जों ताबो खनाया को अथच गोबांमा लोकेल होते एरिया नि होते रिपोर्ट दङ चीन जागो गोबांमा फातारनि बरक एडिसी एरियाव हाबै दङ नङाबो बो खलायमान्या विलेज कमिटी बो खलायमान्या विलेज कमिटी बारि रिका आरो नियोग ऑफिस सिक्रिग्रा ताम के इलेक्शन नोंले इलेक्शन ले खलायना मुजुं तका नों निजिनो तैबेसा लामा कासुरिका आंगबो दलनो समालोचना खामिया प्रशासननो समालोचना माखाने जे नों द 5 मास 6 मास 1 বছর 2 বছর नासिंगी मानो निनी मेचे पाइजांगा नों काचा पंग खाइमल्ल्या के चंके तामसाया तंगनाय बाबा ओंके बाबा पॉलिटिक्स खाइ लाभ सिग्री कल्ला 3-4.5 বছর थमान बागे এই পয়েন্ট রনো তাই ওইসা মুই তো খুরি মারিকা যা আবনো তুই পদক্ষেপ না দি তাও বনানান টাইম দङ अब सब समय पदक्षेप नाय मातंगनाय जात मानाय प्रशासनिक बाबिनारे ओंके बनि बागैनो नों जे मानैनो संका विलेज कमिटी इलेक्शन न आं शॉर्टकाट खायसाना विलेज कमिटी इलेक्शन जों खलायनानि मुचुं पानो ताबुक नि जे टेक्निकली जे मैटर न नुगुय आनि जे मते विलेज कमिटी इलेक्शन इंयानि न सम्भावना गोबां तबो विलेज कमिटी इलेक्शन गांगे माने उंथ थावखाय उंयाता जे त सामुं न उंनानि मतन बखागो करै तांगे इंगे ताबुक एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव जे इंको अच्छा सर और कैसा एसआईआर जदि से खलायजा गांगे अब चिन्ति प्रासानि बागै कोनो केबें मुं बा कोनो देरा मुं बगै नुकजों कोनो देरा मुं करै जों इलेक्शन कमिशन न साइके पेखे नम्बर 1 एसआईआर पदक्षेप नाना नांनाय ओ हानि जे जेनुइन बुसा अब जदि प्रमाण तंखांके बिनि बागै कागज पत्र करै गुनै बन भोटार तालिका बाद खलायमानग्ला गोबां मानसिनि करै बर रग दङ कागज पत्र जगार खायनो रोंगिया अथच नों साइमान दंखा प्रशासन जे बर जिनुइन नों बन भोटार तालिका मा दानाय बर कग्रि जाकसोंना आबो कोनो प्रॉब्लेम नला ओके सर ते कैसा तब 2025 नि परे जेता फाइने रग बरक माने कार्ड ऑफ ईयर नो अबसे 2025 नि सिमि रमजाक सिनै फहुनै तब गवर्नमेंट नि होइते अब हाइके जे साखलाय रजाखा के अब के सर कोनो प्रॉब्लेम बा कोनो समस्या कोनो जंजाल केबे मुंदा फानि तिप्रा सर तिप्रासारनि जे आगिनि जे जंजाल आ जंजाल तंनाय आंनो साबना एकदम क्लियर जों 2009 जे प्रतिप्रालेन स्टेट डिमांड खालायका सेपारेट स्टेट जों आफरो वानजगि पाइका और 1971 सननि परे जे फाइनेनो देखलायमानि परे फानोसे जों माइनरिटी ओं तंगो इके 2014 2025 नों आकन कक्लायनाय तैबा परसेंटेज जों कमिनाय तब बसकां 2026 तो सेंसास नंगै दं सेंसास नंनानै बोखांगै दं के आफर रगो गांगे तिप्रा सारक तबक तो हाइनो परसेंटेज कमि जाक न कमि जा के अबनो तो इला सार बाहाय जा सोजा सेनि थांनाय लास्ट जों राज्यपाल मालायफोर बसाखा
নরহর ইরান ইরাক জাপান নিদা দায় চঞ্চিন কোনো আপত্তি করে চিহ্ন যদি রাজ্য রিরকাই তৃতীয় দিশে এলাকানতে ত্রিপুরালেন রাজ্য রিবুই রিমান পরে ব জাগানি বরক দানা মুজুম চিন কোনো আপত্তি করে তাঙ্গে আবো রাজ্য মান পরে চিনরতে এফেক্ট নিয়া কিন্তু নচুন রাজ্য রিয়া কংকে আবন বন্ত মাকলে নাই তাবো ত্রিপুরা ভারত বর্ষ বাই মার जों মানে পরে তো जों অনেক সময় সেন্টিমেন্ট নাংলাयै আনি হা নিনি হা সালাयो কিন্তু जों তো 1949 সননি 15 তারিখ অক্টোবরनो ত্রিপুরাनो भारतनि हा होनाय चुक्तिनि बिसिंतो यापारिरिका ओके अबनि जा आइन तैरि जे खालायनायनि दायित्व भारतबर्षनि यागो सगिफैखा जों जत्न पाल त्रिपुरा मथाबो सानो जों बसानो 1971 सननि 25 तारिख मार्चनि परे जे फायनाय आबनो विदेशी बरक जागा बरक त्रिपुरा मातंगला ओके इंदिरा मुजिब चुक्ति निनी टाइमनाने टीएनबी चुक्ति बेबागनो जों आकक सायफायजा ओके नों सायफायफानो ओ भारत सरकारनो जदि 2025 जरा जे फायनाय जतनो से दानांनो आइन तैरि खालायखिब कांके नंके सारचे जे साजा 2025 जरा हनै जिता साख्लाय रेजाकमनि हास्तेनि मन्त्री अकरा जे साख्लाय रेमानि अबनो केसे जे साजनि फाइसिन आबो हासेनि मन्त्री अकरानो दूसरी लाभ करै भारत सरकार से आइन पास खालाय और पार्लियामेंट से बरक ताम खालायनो तो निनि भारत सरकार से पास खालाय बिलाबो चिनर मानिक साहनि दो जाब्लाबो भारतनि पार्लियामेंट से दो त्रिपुरा जाना आबोते सिंना नांगिया जों 1971 सननि 25 तारिख मार्चनि परे जे फायनाय सकफायनाय बजत्तनो विदेशी बन जत्तनो आउट के मारनाय नाथाय 2025 नि कक्ताय जोंनो सोंना नांगिया आबो मानिया जों কিন্তু नों भारतबर्ष आइन तैरि खालायफैमान परे एकजन भारतीय हिसाबै नोंआबोनो तैताम खायनो रंबा गणतांत्रिक भावे आंदोलन सिम जे खायमान होनबा नोंआबोनो तैते विरोधिता ताय खायनो किछु करिबले के सर तबो लाइट थांजा कगनो मा सोंसनाय तबक आमरा बांगाली दल बरक तबक पोसाक समय टोपी थौय सुट गानै जुता मोजा गानै जेता रुडब बरक प्रोटेस्ट खालायलाय मारो नुगै दङ इनके सार अब बरकनि बदल के इलीगल दे ना के बा बरक लीगल दे जे आनरा आबनस्लाय सका आं कासे प्रेस मिट साका जे इमिडिएट आबनि पदक्षेप ना दिहिन सामने ठीक ताइनि दिननो आबनि पदक्षेप ना जाका जे आबनो तुई जरा गन्डगोल खालायनाय होय जे आमरा बांगालिनि जे जनरल सेक्रेटारि दा प्रेसिडेंट जानि तामसे बुमुं गौरांग रुद्रपाल वो पुलिस ना बनो केस खालायखा वो तो कोर्टो थांमान नखा गाबो एक्शन तो ना सका निश्चय वार्निंग बो मा सका बा परवर्ती समय अब पुलिस ताम ताम पदक्षेप ना नांनाय बरक अलरेडी अब बनो साख्लाय जाका एक्शन तो काबला के सारते कैसा लास्ट अबनो सुमु ताबो बांला हावो आरो सिनि गोबांको त्रिपुरा सा बसंनि इंगै बांला हावो तंनाय दङ ताबक साकमा बसं रियां त्रिपुरा बसं बहायराव गोबां मानु दङ इनके फियाबा बरक अ बांला हावो तंगै दंफानो बरक सातक जागै दङ इनके बरक लाइ थांजा सालो सार नगै मानखना सिनि मांफ्लिबो जे बरक बो इंडिया बो हामनानि बागै सबा खलायलाय मानि अ मांफ्लिरनो नगै मानखना इनके सार अबनो तो इले तमा सानाय कारण नायदे आबंका बांग्लादेश नि मैटर अब चिनी त्रिपुरा नि मैटर या भारतवर्ष नि मैटर बुया अब बांग्लादेश नि मैटर अंता बांग्लादेश चिनी इंडिया नि नकागै थांगो अब उ कागलाय माने जरा 1971 सनो जेप्रो एग्रिंग लायका बांग्लादेश नामप्रो आप्रन साना नंगमन चिनी जे एरिया चिनी त्रिपुरा से एरिया न त्रिपुरा नारगिरि दिहने आप्रन आंदोलन खायनारना नंगमन चिनी बरक ने आबनो दोष जेफ्रो नांगो आप्रो सिद्धांत नाय मिया आंनो कासे एग्जांपल सावन आं बुमुंखलिया त्रिपुरा न टेरिटोरियल माने केंद्रीय शासित राज्य रिनानि हनै रिंजाखा आबनो गसिया काय याकरि फक्या सेपारेट स्टेट अलरेडी इंगै थांजागोबो गबो तो आं साइचुं सालायमान्या अब तो पालकै सालायनो नंना जे अब आं ताबक रिक्स नाय मिया बस समयो
जेफ्रु माननानै टाइम दङ आफ्रु का चीन बर रक सानना रोङिया लाई पाइबे मायं थैबाय मगल नुगो मायता लाई पाइबे इसे मुइदङ और मेद आरो आं बाबो नों साना नाय बरं आरो आफ्रु न तिप्रासे बेंक बां दं त्रिपुरा राज्य yang se mungke afro no boro sungno bo oro include khlai din भारत सरकार no abo একটা জরা যে দেশ বাগ ngi tong mane afro ke ijing kam tabu nung ang tam khlai ne babo जों आलादा राष्ट्रं थाखा बरो बांलादेश चीनरो जों जेमन राज्य सानै आदाय खलाय आन्दोलन खायनो नांमा हाय बरक बो बरंनि आव स्वाधीनता दङ जे बरंनि आरो आयसा बरक आलादा बरक आन्दोलन खलायनो मानो आर जदि तिप्रासा ससल जदि खलायमा कांखे तो काम को जों उला परवर्ती समय से रिलेशनशिप बारि मानो इनके कैसा सार्वभौम सुबेरिन कैसा एको राष्ट्रनि उपरत आबनो तैतो जों कमेन्ट खलाय कोनो लाभ करे ऐसे आबो बरंनि आरो नि मेटार बरक जदि मने खलायके बांलादेश सरकार जे बरंनो आलादा के रिचनाय अथवा अब जेनुइन माने जदि भारत सरकार बाय नेने बांलादेश सरकार आसुक लायै आबनो जदि सिद्धांत खलायके आबो तो आबो इंटरनेशनल मैटर आज ये सब मैटर जों कोनो कक साइल आबो उद्दा कक बितर को बारि कोनो लाभ करे के लुकरो नुइमान खाना सिनि सारनि खुक्तियो बसका एडिसी इलेक्शन न तै सार स्राय स्राय के साखा बसका एडिसी इलेक्शन abo jorabuno saiman sinai edisi election khlaijak nai de ba khlaijaya tei tiprasa rokni hamkhrai ni bagui tam tam khlaina nangnai dofano phiok sana bagui tam tam khlaina khlaikha hangke janai obo sani khuktiyo khanabui man khana hingke te kaisa tabuk je illegal haike ba kubun borok kubun hani borok rok Tripura haste bo raite je ke habui tong bebe beni oborono te sani khuo srai srai khana khana ang tei lukorono khakhayo norok buji khana hanai inke tung sung te jorano logro lailia jorano asungno thalai tobo 1 minute ang kopok nai je chini bororok kaisa jagao ang moitongi masaka time bo jobab rinar ngana ngana taledi kaisa haino gobang ma kaisa sentimental matter oro ang ta singo sanan jotong saleke je Tripura kar jake chin tiprasaro jawab rilemiya neta ro borlemiya সাধারণ পাবলিক ro borlemiya ang tomane nogo wansar ok moja manjogi kok saitong borno sungdi norok channel bo abo khel narik di Tripura kar hinan sekan Tripura kar hinan ke मणिपुर मणिपुर सामने मणिपुर सामने मणिपुरी रौनी पंजाब कार पंजाबी रौनी आसाम कार आसामीज मिजोराम कार त्रिपुरा कार बा त्रिपुरी त्रिपुरा कार त्रिपुरा त्रिपुरीदेर मिजो कार मिजोराम कार मिजोदेर आसाम कार आसामीजदेर मणिपुर कार मणिपुरीदेर तामिलनाडु कार तामिलदेर त्रिपुरा कार त्रिपुरीदेर आखक थाइसानो साकालाई रिखांखिनो दुनिया जतनो चैप्टार क्लोज आं नाय ने केगोन सठिक जवाब सठिक टाइम जवाब ना रोंगिया त्रिपुरा का त्रिपुरा त्रिपुरीदेर अथवा ककबरक बाय त्रिपुरीनो चिनि ककबरक बाय त्रिपुरासा हेनो पाइखा ओ थाइसा जवाब रोना बाकी दुनिया गुरि उ केस चालाय दङ कोनो दरकार द तंग मिनिट द बांग्लाकार बांग्लादेश कार पाइखाना बोले किन्तु भारतवर्ष कैसा गोबां देशनि नतुयै और सनामजाग राष्ट्र भारतनि आइन अनुसारे
त्रिपुराদের জন্য ফানো भारतनि বিভিন্ন রাজ্যनि বরকবো ত্রিপুরাও তংফাই মানো আমবাঙ্গै বাঙালিবো তংফাই মানো তাবো বিহারি রকবো ফাই তংফাইও যত খ্লাই তংফাইও কিন্তু অরিজিনাল যে মালিক আবো ত্রিপুরি রক ত্রিপুরাসার পাই খাল্লা আব্বা বনি বাগিনো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন হিন্দি এডিসি ইলেকশন হিন্দি বিধানসভা ইলেকশন হিন্দি দফানত তুই কোনো কোয়েশন গাখাই হিন্দি সঠিক টাইমবো সঠিকভাবে জবাব রিনা রোংনা নাंनाय জবাব যদি রিম মাইয়া খংকে ফাচ্চা কমেন্ট রাখলাই দি আবো বাই বিতর্ক বাড়ি হই থাङो সঠিক জবাব রিদি আবনি সমাধান হই থাंनाय বুবাগরা সাকা ফার্স্ট পয়েন্ট लोकसभा चिनी विधानसभा इलेक्शन जों बयनोबो सेस खायरि मोननाय एडिसिबो जों दखल खालाय मोननाय राइट एकदम ठीक कक किन्तु सठिक समयाव नों असिदान्त नाना नांनाय दासिमबो जे गोबां बितर्कित अंका दफा जात दफानो तुयै सठिक जवाब सठिक समयाव रिमाना नांनाय विलेज कमिटी इलेक्शन एके ताइ चिनि ताइ किसेता मिसो दंमाने इलिगेल माइग्रेंट লিডার রংনা বো কইনা yang সাইমিয়া তুই যদি সাইমাই আঙ্গে কোন ইস্যু না তুই অবলা তুই আং তাও সাগ্রায়া উলো সানাই ফান চাইথানে নিনা আমনো চাও সনামবই চায়না সনামবই থাকা আঙ্গে বুইসু জং মানে বিতর্ক তৈরি খায় তিনিনি অসা জরাবো আং হাইনো হাই আং যত লোক রং থানে কইনাই যারা ত্রিপুরাসা চিনি নরক ওয়ানসুকদি চিনি খুবই একটা ক্রাইসিস জরাবো দङ अजरावो जों थानसांनानै दरकार हामिया तामिया कमेन्ट रक ताख्लायलायदि बाक्सा बाक्सा पण्डित त्रिपुरानि फादर थाङै एकेबारे जोंनि नेता कतर कतरनो एडभाइस रि दङ हा यांखाय बुनि नगो टाइम होनानै नाइट गार्ड डिउटि खालाय दङ जों साइमन दङ आबार नों अर नेता रंनो उल्टा पाल्टा गाइड खालाय कमेन्ट रि दङ आपतिरक जाया Okay, positive comment na nangnay negative rok taklailedi norongni negative comment rimani gunoi tawo IPF ti bai motha kono kok kasa kasi phaimano nongno ulta palta comment gunoi taisa chali thangmano gunbage social media jara tong tonai ro comment reke positive comment klaidi jara analytics norok positive analyze klaidi negative bukhago thangyawo positive no cinta khlai kogrok salai asung nong jito dongor channel no chini samulin no tai chotto tiprasa dorno jotono no osrapsa jorawno hambai jafarka khulumka sarno belaino hambai jengno jora kesem ni bising tipeno jora ka hamro mani bagai rangsen takute bukhuso sani khukteyo khana khana jora ni bisingo no chini leader seke tiprasa neta tui dungnai tongnai rokbo jora ni bisingo no khorangti sana nango jorani bisingo palbak sake je sagni barja tongmano palainani nango haike sisung manmari kaham mannai okongno no sarbo sabo jung jorani bisingo no reply rani nangnai oboni bagui no joto kaham tongdi joto palbak sake yapri seblainai te beskang salni chini ti prasani thinangno jung dofano narnani bagui jorani bisingo jorano important belai kheno runani nango aboni bagui no koimo haste lukorokno dongo TV haba nongni bukhaktui joto neta mantri tongnai tei chini tiprasa dofa tongnai rok jorano important odi abono kokosarmo hambai।